اردو لرننگ فار انگلش اسپیکر کا آج لیسن نمبر 9 ہے اینڈ بیفور دس وی ہیو ریڈ 8 lessons, 8 words so far. Before we get into new word and new video, it is to be exposed that by the end of video I'll ensure to make you practice, make you revise all of our previous asbab. Our today's word is akhlaq. Akhlaq. Akhlaq is our today's word that we are going to discuss today, inshallah. So, English meanings of akhlaq are manners, etiquette, disposition, politeness, ethics, moral, courtesy, virtue, good manners. While in study of Sufism, akhlaq means perfection in devotion of God, which is also called mysticism. سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى كشف الدجى. While synonyms are صفائی ملنساری خمیر، حفظ مراتب، سلوک محاسن چلن، خوش خلقی خوش اخلاقی لیاقت، انسانیت اوصاف طینت شرافت مزاج آدمیت طبیعت، جوہر صداقت کمالات عادات شعور مروت آداب خصائل سلیقہ مندی سلیقہ فضائل شائستگی خوش سلیقگی اتوار نہیں سنڈے والا، بے ریائی تہذیب سرشت خصلت نیک نیتی. Meantime, opposites are جانگلو شودا غیر مہذب بے ادب اوباش بدخصلت گھامر بدخو گستاخ سیاہ کار بد اسلوب انگھڑ بد کردار بد قماش ناشائستہ لچا بد اطوار بد چلن کج خلق بد خلق بد طینت سیاہ نامہ بد تمیز نالائق دشت لفنگا بد معاش بد اخلاق شوم بے لحاظ آوارہ تنک مزاج بد عمل روکھا شور بخت گنوار. Then idioms and expressions are مروت اور شرافت سے پیش آنا خاطر تواضع کرنا. Rhymes are وسعت اخلاق نظام اخلاق کج اخلاق معلم اخلاق کنز الاخلاق نیک اخلاق تہذیب اخلاق کیسہ اخلاق اخلاق ذمیمہ اخلاق ردیہ اخلاق سوز اور من حیث الاخلاق. Original language Arabic. Derivation خلق. Further words are اخلاقی اختلاق اخلاقاً اخلاقیات اخلق تخلق تخلیق تخلیقی خالق خلائق خلاق خلاق خلاقت خلق خلق خلقت خلقت خلقی خلقی خلاق خلاقی خلوق خلیق تخلیق مخلوق مخلوقات مخلوقہ مستخلق. So those are the other words made from derivation khalaqa. Subjects are philosophy and mysticism. Common mistake and mispronunciation ikhlaq. Sigha word plural used as singular. Singular khulq weight af'al. محمودنا حامدا حمیدا محمود المقام
السلام مسرورا بالأداء منظورا بالضياء مكملا بالأداء مشمولا بالنزاع آدما نازما آزما آمنا أحمدا مسلما أسلما أحمدا حامدا عجيبا عجيبا عجبا طهيرا أطهرا كبيرا أكبرا منيرا أمنرا وأنورا باذبا جسيما حبا نزيما جسما كبيرا وعلما أميرا بادرا جدرا نادنا نظرا قاتلا كفرا بادي البشرا هازما نظرا جاذبا جزرا ناسما حسما أبدرا أجدرا مخدوما محمودا معصوما مكبرا متجدرا مزبرا مطهرا وطاهرا. In philosophy, it is a strategy which has 3 types. اخلاق فلسفہ کی روح سے ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کی 3 قسمیں ہیں: تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست مدن. اب یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے پھر کبھی. پہلے دیکھ لیتے ہیں اخلاق کو تصوف کی نظر میں. So in tasawwuf, I mean in mysticism and Sufism, akhlaq is name of fulfillment of your worship as well as its realization, accomplishment and completion. Well, this discernment, recognition and awareness of completion of worship has 10 levels, 10 stages. Patience, gratitude, pleasure, modesty, truthfulness, sacrifice, morals, unpretentiousness and humbleness, generosity and light-heartedness. بالنزاع آدما نازما